Next part is the theory of the role of translation in foreign language learning. This is the theory we synthesized from Muntaha Farah Sulaiman Sarmadi. The title is Translation as Tool for Teaching English as Second Language. The article said the role of translation in English as foreign language or English as second language classroom has been a controversial issue. Support of the bilingual approach suggests that the use of language one in language two classroom help the student to learn through more effectively. Yeah, sorry to cut you off. Okay, class. So I think I'm going to go through the feedback. Yeah, I'm going to go through the masukan for your article. So it will be quicker, so that we can finish this class sooner than schedule. Yeah. So sorry, Zaini, group 1, I have to cut you off. So I'm going to start giving my feedback for you, for your group. So hopefully that this feedback can be an input for the other groups as well. Yeah. Okay. Now, Zai, can we go to the first page? And if you think that my audio is not clear, please tell me that. Okay, because I do not know if my audio is clear or not. Clear, sir. Okay. Okay, everyone. If you work with article, is this one finished, group 1? You need to conclude again, sir. Do you have your data and everything? Yeah. Your discussion? Yeah, the discussion. Okay. Maybe So, yes, sir. Maybe need some suggestion from you, sir, from the discussion and okay. theory as well. Okay, now, don't forget at the beginning of your article, you should have abstract. Okay, so abstract is actually written when you have finished all. So when you already finished the discussion, the conclusion, the suggestion, recommendation, and everything, the last thing that you have to do is to develop the abstract. So don't forget, after this, yeah, you need to add abstract at the below the title or at the beginning of your article. Okay. Yes, sir. Next, in an introduction section, usually, I use the word usually. Usually, people only have like 4 or 5 paragraphs to introduce the topic of your research. So say that 4 or maybe 5 or probably 6. So it only takes 1 page, 1.5 page only. So it doesn't have to be this long. Otherwise, to help you improve this introduction section, my suggestion is I think that you should have your literature review section. Okay, because what I see now, you have a very long introduction section. Coba lihat, ada berapa paragraf. Dari sini 1, 2, 3, terus 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Now you have that literature review in the role of translation in foreign language teaching. Am I right? Is it Yes, the sir. literature review, the role of translation? Yes. Okay. Coba lihat how long is the literature review. Is this the second subtitle? Next. Okay. Having two subtitles representing the variable of your research is good. Yeah. And then, so you need to work on your introduction section. Lebih baik memangkas yang ada, memadatkan yang ada, daripada harus menulis, memanjangkan, mengelaborasi yang aslinya singkat. So, my suggestion for your introduction section itu adalah coba dibaca kembali. Kalau semisal ada kalimat yang dirasa bisa dihilangkan atau mungkin dipadatkan, mungkin sebaiknya dipadatkan. Baik, Pak. Yes, sir. Okay. And then berikan judul literature review di atas the role apa tadi? The role of Apa tadi? the role of translation, sir, in Okay. language teaching. Next, we go to research design. If possible, provide the source for the qualitative descriptive. When you say that qualitative descriptive is a research methodology that aims to provide a detailed blah, 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 please refer to someone. Is that your own sentence or did you take it from a book or what? Quotation, sir, taken from someone. Okay, so please write down the name, yeah? Okay, sir. Next. Research subject. How many English teachers? 5, sir. 5 English Do you teachers. mention it? In Do you research mention subject, that there are 5 teachers? Oh. there is no mention it, sir. So you need to mention that there are 5 teachers who became the research subject or maybe the informant. Right, sir. Compete with the full name, sir? No. No. Oh, yeah. Usually people don't
put the complete name. Sometimes they just use pseudonym. Oh, So interviews. Take a look at this paragraph about interview. Is that paragraph about the interview in your research, or is that the paragraph about the interview in general? interview in general, sir. So you need to make it specific to your context, okay? So Yes, when sir. you talk about interview, who did you interview? When did you interview? What did you ask? Okay, so you mentioned that in the interview. And then classroom observation. Jai, Right. see that paragraph in this research. Oh, yeah. Okay, the researchers. Okay, there are 3 of you, right? Yeah. Yes, sir. The researchers will come. So why will? This one is already a report. Yeah, it should be past tense, sir. Past tense, simple past. Yeah. The researcher Simple past. came to the class to observe blah blah blah. So Yes. informasi yang seperti itu yang harusnya tertuang di dalam interview tadi. Apa yang terjadi dengan interview sama gurunya, apa yang ditanya itu yang dijelaskan. Classroom observation sama. Apa yang diobservasi? What did you observe? Itu yang seharusnya you elaborate in this number 2. Okay, move to the next paragraph. Okay, this is my suggestion. We don't really put the instrument inside the body of the article. So the questions, the interview guide or the questionnaire or the other instruments, in most articles, they do not put it inside the article. If it is necessary, they put it as appendix. So what should you write in the research instruments? For example, you have the interview guide. Then you need to mention it in form of paragraph that the questions or the informations that you seek from the teachers are related to their background and then their views on translation in EFL teaching, the use of translation when they teach short stories, and how is the student engagement and the learning outcomes, and the reflection and recommendation. So put that as the paragraph, but the questions taruh di appendix. Kalaupun tidak ingin memunculkan di appendix, tidak apa-apa. Next. Observation checklist sama. You do not Yes. put inside the body of the article. Kalaupun mau dimasukkan ke dalam artikel, posisinya di appendix. Appendix. Kalaupun tidak dilampirkan di dalam artikel, biasanya tidak apa-apa. However, apa yang diobservasi itu yang dituliskan secara lengkap di dalam instrumen itu, di dalam poin classroom observation itu. Next.
Okay, data analysis. Sebelum ke discussion harusnya ada result. Ada resultnya nggak dari instrumen-instrumen tadi? Group one? Belum tertulis, sir. Belum tertulis. Langsung Okay, masuk ke so discussion. before the discussion, you should have the result section, ya. Ya, oke, sir. And then discussion. Nah, di dalam discussion kalimatnya malah based on the result of observation. Berarti ini result dong. Ya, result. Result atau discussion? Harusnya masuk result, sir. Ya, Yes, result Oke. harusnya. Resultnya. Okay, next. Next. Langsung conclusion. Oke, jadi apa isinya discussion? Discussion isinya adalah kalian memberikan ulasan sambil kalian mengcompare, mengkontras dengan penelitian terdahulu. So, ada beberapa artikel yang result dan discussion-nya tuh jadi satu. If I look at your result, kalau ingin digabung, result dan discussion-nya itu bisa. Misal, kalian punya data tentang teksnya, kemudian di bawah teks itu kalian ulas. Di dalam ulasan itu, kalian bisa menambahkan mengacu kepada penelitian terdahulu. Entah itu mendukung supporting previous studies atau mungkin menyatakan perbedaan hasil dengan penelitian. Halo, sir. Kayaknya lag bapaknya. Oke, oke. Bah, jadi contoh Hamlah. It's okay because we learn from other people, we learn from our mistake. So tidak perlu malu kalau semisal your article itu dilihat temannya, ya. Ya, Belajar sir. bersama. Oke. Yes, sir. So conclusion jangan pakai number. Conclusion harusnya dalam paragraf. Biasanya conclusion itu hanya 2 paragraf. Satu paragraf menyimpulkan, satu paragraf mungkin merekomendasikan penelitian berikutnya. Oke. Next, after this. So, itu semua diubah jadi paragraf. Terus,
perhatikan buat semuanya untuk referensis ketika misal bekerja dengan Mendeley, usahakan agar metadatanya dicek. Ya, jadi metadatanya itu dicek dulu benar enggak tuh namanya siapa, judul artikelnya apa. Jangan diambil langsung percaya aja udah benar nih, jangan. Kemudian kalau misal artikel itu metadatanya enggak lengkap ya dilengkapi. First name, last name-nya, tahunnya, jurnalnya, volume, isu, DOI-nya kalau ada semuanya. Oke? Apalagi Yes, sir. setelah ini, nah ini kan ada yang huruf besar, ada huruf kecil. Semuanya ada aturannya kalau mengikuti APA. Bisa mengikuti APA yang terbaru, yang 7 edition. Terus habis. Habis, Pak. Okay. Thank you, Group 1. We go to Group 2. Do you have any question, Group 1? Sir, to make it clear, we should Mendeley APA format, sir. Hmm? APA format to write the Yeah. references. Yeah, Okay. yeah. 7 edition ya. 7 edition, yes, sir. Di Microsoft Word itu biasanya udah langsung ada pilihannya APA 7 edition. Tapi Ya, sir. metadata yang di Mendeley-nya harus benar dulu. Kalau metadata yang di Mendeley-nya masih salah-salah, ya Microsoft Word-nya akan membuatkan references yang salah-salah juga. Oh, yes, sir. Okay, Group 2, we go from the first page. An analysis of the process of translating the context by using Google Translation Machine. Group 2, have you finished collecting data and everything? Yes, sir. Okay. You need to have your abstract once you finish writing up until the conclusion. Okay. Yes, sir. Now let's see the introduction section. Next. Next. Okay, literature review, translation, terus. Okay, wait. Translation tadi. So, translation, okay. If possible, add more references ya. Kalau itu memang ngambil dari kalimat orang, sebutkan saja sumbernya. Namanya juga literatur review, kalian mengkaji literatur yang ada di luar sana. Ya, Yes, sir. namanya kita mengkaji literatur berarti yang kita baca kan banyak. Jadi Yes, sir. tidak perlu khawatir memasukkan begitu banyak kutipan di dalam literatur review. Untuk menunjukkan bahwasanya kalian memang sudah membaca banyak. Kalau di sini sementara ini satu paragraf translation yang pertama itu cuma satu BASNet. Paragraf keduanya cuma satu Monday. Nah, kalau bisa ditambah lagi artinya definisi-definisi translation itu entah dari expert siapa dan siapa. Oke? Yes, sir. Next. Next.
Next. Research design. Methods, oke. Turunnya research design, oke. Biasanya, kalau artikel di luar sana ingin menyebutkan penelitian mereka, penelitian punyanya si yang punya artikel itu, mereka entah mengatakan the current study, atau mungkin the current research, gitu ya. Karena kalau hanya menuliskan the study employed, nah, which study? Oh ya. Next. Buat semuanya, sometimes ada artikel yang tidak mau menuliskan tempat penelitiannya. Akhirnya disamarkan menjadi in one private high school in Palangkaraya of Central Kalimantan, Indonesia. Misal seperti itu. Tapi ada juga yang menuliskan dengan spesifik. Nama sekolahnya, kotanya, negaranya seperti itu. So, terserah kalian sebagai penulis apakah ingin menyamarkan itu menjadi at one private high school in Palangkaraya atau kalian sebutkan secara spesifik. Semuanya itu karena tergantung dengan isi penelitian kalian. Apakah penelitian kalian itu dirasa akan membahayakan orang-orang di sekolah itu atau tidak? Seperti itu maksudnya. Kalau dirasa akan membahayakan nama baik orang-orang di sekolah itu atau nama baik pribadi itu, biasanya orang akan menyamarkan. Tapi kalau semisal dirasa tidak apa-apa, ya silahkan menyebutkan dengan lengkap nama sekolah atau pribadinya. Oke? Next. Ketika mengelaborasi research instrument, misal kelompok 2 punya kuesioner interview sama observation. Maka kuesionernya itu harus dijelaskan bentuknya apa. Bentuknya open-ended, close-ended, Likert, kemudian jumlahnya 15. Platformnya Google Form. Kemudian apa yang ditanyakan di dalam kuesioner itu. Kuesioner itu biasanya ada dimensionnya. Dimension itu semacam tema atau topik pertanyaan di dalam kuesioner itu. Itu perlu disebutkan apa-apa saja dimension atau topik atau temanya yang ditanyakan di dalam kuesioner. Kemudian interview. Interview perlu disebutkan tujuannya apa, misal to follow up atau mungkin to investigate more, informasi yang masih belum jelas dari kuesioner atau perlu dikonfirmasi. Terus apa saja yang akan dipertanyakan atau mungkin kepada siapa perlu disebutkan.
Observation, apa yang diobservasi, kemudian aspek-aspek apa saja, apakah pembelajarannya, apakah apanya, perlu disebutkan. Next. Next. All of the above itu apa? Nah, itu masih belum selesai, Pak. Nanti mau diperbaiki lagi. Itu dari apa maksudnya? Jadi kan untuk analisis stage-nya itu kan ada beberapa pilihan nanti yang akan dipilih siswa. Jadi ada grammar, recombination, textual meaning, contextual meaning, dan all of the above kayak gitu. Jadi mereka itu Maksudnya ada yang all of the menjawab above itu. itu 1, 2, dan 3. Ya, Next. 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 Oke, ini contoh yang discussion-nya dipisah dengan hasil ya. iya Pak. Okay, the results of this study indicated that the student's translation process in translating recount text has gone through all the process stated based on the theory of, okay. However, each state contains various students' opinions on how they pass. This case was also found. Nah, itu adalah contoh mengcompare kontras sama penelitian terdahulu. The importance of the pre-translation text analysis as a part of the translation process is supported by many works of Russian scholars. Bla bla bla. Oke, contohnya seperti itu. Next, terus. Terus. Conclusion. Conclusionnya masih belum Pak. Masih di awal-awal. Next. Cek lagi metadata di referencing software-nya. Oke. Iya Pak. Nama-nama Rusia tadi udah masuk. Nama-nama Rusia tadi sudah masuk. Nama-nama Rusia itu tadi tuh Pak ada dalam satu artikel. Jadi dia tuh di-quoted dalam satu artikel gitu Pak. Karena kalian menulisnya pisah-pisah, berarti sekian nama itu harusnya dipisah-pisah juga di sini. Oh, baik Pak. Ya. Ya, Pak. Okay. Do you have any question, group 2? No? Enggak Pak. Okay, thank you. We go to group 3. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Judul. Biasanya di artikel-artikel di luar sana, mereka tidak akan menuliskan kelas sekolah di dalam judul.
Mungkin judul kalian bisa dipadatkan menjadi the effect of DeepL translation as translation tool in students writing skill of exposition text. Sudah sampai situ aja. Next, introduction, abstrak nanti jangan lupa. Terus, paragraf terakhir. Can I see? Rasanya kemarin kalian banyak mengutip di dalam introduction. Dipindah, Sir, ke Pindah ke literatur literatur review. Oke, introduction juga tetap harus ada mengutip ya, untuk menunjukkan bahwasanya apa yang sudah dilakukan orang di luar sana. Jadi apa yang sudah dilakukan penelitian di luar sana terkait dengan machine translation itu perlu disebutkan di dalam introduction itu, sehingga ada celah bagi kalian untuk menggunakan DeepL itu. Kan itu buktinya. Buktinya bahwasanya DeepL itu belum digunakan. Buktinya apa ya? Karena penelitian lain itu menggunakan yang misal Google Translate atau apa. Itu ya. Terus alasan memindah apa? Krisya? Karena kepanjangan, Sir. Lumayan banyak itu kemarin yang dikutip. Jadi kepanjangan di introduction-nya. Jadi akhirnya dipisah. Oke. File sebelumnya masih ada? Hopefully masih ada. Masih cuman kami pisah aja, nggak hilang. Ada di part literatur review-nya. Oke, kembali ke introduction tadi. Boleh singkat seperti ini, tetapi kutipan-kutipannya itu juga ditambah ya. Rasanya bukan hanya Lee 2021 itu saja yang menggunakan Neural Machine Translation. Pasti ada yang lain. Jadi nanti digandeng aja punya Lee, punya siapa, seperti itu. Next. Terus. Nah, kalimat yang seperti in this design, the data were gathered twice, first before the treatment and the second after the experiment treatment. The first one is called pre-test, the second one is called post-test. Itu sebenarnya bisa dipadatkan. Karena di luar sana orang-orang yang baca artikel ini adalah orang-orang yang memang latar belakangnya sudah kayak kalian juga. Artinya ketika mereka melihat di situ eksperimen, kemudian mereka melihat kalian menyatakan pre-eksperimental, orang sudah dapat bayangan aja, oh berarti ada pretest dan post-test. Jadi kalimatnya itu bisa langsung dipadatkan to the point, karena yang membaca tulisan kita di luar sana itu adalah orang-orang yang bidang kita juga. Next. Belum, instrumen.
Terus 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 oke, berarti ini yang result dan discussion jadi satu ya rencananya. Yeah, sir. Ya, sir. Tapi hasilnya belum ada karena masih treatment ya. Sudah. Actually, we have the data, but we haven't analyzed it yet. Oke. Oke. Habis paragrafnya, artikelnya. Do you have any question? Hmm. No. Sir, Oke. sir, Ya. is it Hmm. allowed to do a little repetition for maybe, like you said before, we have to quote the expert theory for the introduction and we repeat it again in the literature review. Is it okay? Ya, tapi kan bahasanya udah beda. Okay. Karena di dalam discussion kan kalian cuma bilang the result of our research support the study conducted by si ini bla 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 gitu kan. Kalimatnya udah pasti beda walaupun namanya sama di depan tadi muncul, di discussion juga muncul. Tapi kan kalimatnya udah pasti beda. Oke, ada lagi? Thank you, sir. Oke, thank you. Next, we move to the next group. Grup berapa? Tadi Krizia grup berapa? Grup 3, Pak. Sir. Grup 4 siapa? I think our group, sir. Oke. Actually, saya baru selesai treatment di kelas, sir, yang menggunakan GTM. Kemarin 3 kali masuk, kemudian datanya baru saja diolah, sir. Oke, no problem. Ya, Can jadi we start saya from the minta first sarannya page? kalau yang bagian atasnya masih sama seperti yang kemarin. Jadi ini yang mau minta saran di findingnya, sir. Oke. Findings. Findingsnya baru dapat angka nilai saja. Ini datanya, nilainya, Sudah terus masuk analisis belum? ya menggunakan SPSS, sir. Ini hasil untuk analisis deskriptifnya. Kemudian ini normality test, hasil untuk normality test. Kemudian ini hasil untuk paired sample t-test. Ini untuk uji homogenitas, kemudian uji independent sample t-test. Tapi belum semua diketik, sir. Ke uji normalitas dulu. Oke, mereka yang penelitiannya kuantitatif, yang pure kuantitatif ya, yang kayak begini, yang efek-efek begini, biasanya ada yang memasukkan deskriptif statistiknya. Jadi nilai mean, nilai standard deviation, nilai variance, itu ada yang memasukkan dalam satu table. Udah diperlihatkan
deskriptif statistiknya itu kemudian baru masuk ke yang inferential statistiknya ini. Tar dulu, normality. Oke, kita lihat berapa tadi siswanya? 30. 30 orang Yes, sir. semuanya. Oke, coba lihat ke atas. Yang ini, yang tabel nilai. Oke, ceritanya kan ada 2 kelompok. Yes, sir. Ada control group, ada eksperimen group. Eksperimen. Biasanya orang akan membandingkan post-testnya saja. Kenapa yang dibandingkan post-testnya saja? Karena sebelum penelitian itu berjalan, ada pretest kan? Yes, sir. Pretest itu dihitung untuk membuktikan bahwasanya 2 kelompok itu setara. Jadi kalian nilai pretest itu dibandingkan untuk pembuktian bahwasanya kemampuan awal siswa di kelas tersebut sama. Datanya diambil dari mana? Dari pretest itu. Itu yang dibandingkan. Nah, kemudian kan kalian ada treatment. Usai treatment kan kalian memberikan post-test. Nah, post-test itu yang dianalisis. Post-test dari eksperimen dibandingkan dengan yang kontrol. Tahapannya gimana? Ya, kayak tadi yang di bawah kalian sudah punya deskriptif statistik. Coba kasih lihat. Nah, yang di sini yang diperlihatkan yang postnya saja. Pre-nya ndak usah. Ya, Yes, sir. udah itu masuk ke uji normalitas. Uji normalitas itu kita pengen tahu ini data terdistribusi normal atau tidak. Yang masuk ke sini adalah data post-test juga. Coba lihat post-test itu 0,2. Post-test satunya 0,03. 0,1, 0,03. Kalau seperti ini kan berarti ada yang tidak terdistribusi normal. Yang mana yang tidak terdistribusi normal? Ayo, Yang sir, yang di bawah 0,05, sir. yang kurang ya? Yang di bawah 0,05 ya. Kalau lebih dari 0,05 berarti datanya normal. Kalau kurang dari 0,05 berarti kan tidak normal. Nah, itu yang post-testnya normal semua kah atau gimana? Yang post-testnya Lihat yang Kolmogorov Smirnov. yang 0,03. 0,2 itu. Oh, yang 0,2 itu 0,2 artinya apa? tidak normal. Hmm? Tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena di ini sir lebih besar dari tapi normal ya. Sorry Ya, sir, normal I ya. forget it. Ya, kebalik ya. Yang Kebalik. kontrolnya yang tidak normal kan. Nah, biasanya kalau Ya, ada yang tidak normal gitu, orang akhirnya pilih yang non-parametrik. Nah, sekarang lihat. Sesudah dari sini harusnya memutuskan apakah kalian memutuskannya apa? normal sir. Memutuskan normal, Iya, walaupun ternyata ada yang tidak normal.
Berarti langsung pakai pair. Yes, Nah, yes, kenapa sir. pakai pair? Pair itu biasanya satu kelompok. Karena Kalau kenapa dua pakai pair? kelompok, Mm-mm. Yes, sir. Itu kan dua sampel berpasangan. Artinya itu untuk yang pretest, post-test. Tapi kalian kan membandingkan dua kelompok yang berbeda. Berarti independent sample t-test. Nanti hitung ulang ya. Yes, sir. Itu kalau eh, kalian memutuskan normal. Kalau menurut Bapak sih tidak normal. Mungkin pakainya Man Whitney. Nah, Yes, terus sir. terus jadi yang dibandingkan itu langsung anu aja, nilai post-test kedua kelas itu aja ya. Yes, Terus sir. ya, homogenitasnya udah harusnya di awal-awal tadi. Barengan sama si Descriptive. normality test. Terus nah itu independent sample t-test. Tapi post-test saja. Kalau itu kalian anunya non parametrik. Tapi kalau enggak ya Man Whitney U. Terus Oh, habis, sir. Masih sampai sini aja. habis. Yes, sir. Masih sampai sini aja. Oke. Belum habis ditulis. Belum habis ditulis itu artinya apa? Belum selesai diketik, sir. Belum Masih selesai. draftnya aja. Ya. Oke. Oke. Do you have any question? Berarti di sini tadi ada yang di-delete ya, sir. Karena yang dibandingkan post-test dan post-testnya aja. Post-test saja ya. Iya. Ya, makasih, Tapi sir. kalian juga harus hitung kemampuan awal itu. Harus ada pembuktian bahwasanya dua kelompok itu sama. Nilai Oke, sir. pri itu yang dipakai untuk menghitung, membuktikan mereka kelompok yang sama. Oke? Oke. Ya, Thank you, sir. thank you. Next, grup 5. Thank you. You may stop sharing the screen. Oke, grup 5 siapa? Our dancer. Dong. Actually, we are still in the Oke, abstract, Yeah. nutshell, terus introduction. I'm sorry, sir. It's okay. No problem. He's trying to touch my keyboard. Kasih bawa duduk situ biar dia ngelihat. Oke, the introduction. Introduction and then Wait. Introduction, the first paragraph. oh yeah. First paragraph, introduction. Next.
Terus wait. Oke, terus literatur review kosong. We are still in the progress of making this up, sir. Sorry? We are still trying to discuss about what part should we put in the literature. Okay. Yeah. Next. We have just decided the 3 articles that we try to analyze next in the discussion. Mhm. First article from mechanical engineering article. And then the next one is mental health. And the third one, we try to put from the economic field. Mhm. And then still using the 3 machine web-based translator that we have already introduced at the first. Terus And then sudah ada data? actually we still have this one. We try to find out the different terms or vocabulary that we found from the 3 web translator. We Mhm. still in comparing the vocab we found. Oke. Sebaiknya di sisi kiri itu ada kalimat aslinya. Oh ya. Jadi kalimat asli, kalimat DeepL, kalimat Google, kalimat Quillbot. Okay. Itu akan memudahkan kalian ketika harus menganalisisnya. Oke, next. We're still working it for the first article, and after this we plan to put them all as you suggest. We need to group them from the data part, and then we'll present the percentage of what we found from the table that we made, and we'll discuss about the accuracy, acceptability, and readability, and we'll group them based on this category. Mhm. We only done that far, sir. Okay. Do you have any question? Actually, in my mind, I'm still confused about this literature review. If we try to put the previous study, should we first present like the translation, what is it, meaning and blah blah blah, and then describe the type of the translator, and then after all of that, is that the right part to put the previous study, or we can just not put the previous study on this literature review? Yes, and yes. So you can provide definition, you can provide the category, you can provide previous studies related to translation and everything, okay? And then previous studies using machine translation, you also need to discuss that because you are working with, I don't know, do you call it AI or machine translation or what? So you need to decide these 3 things, whether they are AI or NMT or MT or what, okay? Oh yeah, so you try to suggest that we still need to, what is it called, tetap menggunakan istilah yang konsisten gitu ya, sir. For example, if first we take AI,
or if we only take the terms of web-based translator like that? Or... Yeah. Oh, yeah. So you need to be consistent with the name for the tree, okay? Okay, thank you, sir. Yeah. Next group. Our group, sir. Wait a minute, sir. Kalian nggak dapat email student ya? Enggak ada, Bang. Next. Wait. The findings also reveal abstraknya. Next. Bentar, Agel. First paragraph. Next. Oke, paragraf 1 tadi ada. Coba balik paragraf 1. Go back to the first paragraph. So you only have one quotation, two quotations from Latif and Sari. So my suggestion is add more sources to quote, yeah? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next. So if you work with Google Doc, or if your Microsoft Word has add-ons yang grammar check, it will be helpful ya untuk mendetek mechanics, typos, karena di sini ada English dengan E kecil dengan E kecil. Okay, next. 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 This is writing. You need to provide information about the Indonesian context. Ya. Kalau di Indonesia thesis writing itu apa? Requirement to finish study dan seterusnya.
Next. Oh, udah ada dimension, Mister. Di mana? Oh, atas lagi Balik kan. lagi. Writing a thesis has become requirement for graduate program of English education, a final project in university. Like that. Ada nyebut Indonesianya enggak? Oh no. Oh yeah. Okay, Yes, sir. so you need to contextualize ke Okay. Indonesia. Okay, good. Okay, sir. Next. 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 Third semester kapan? Atau third semester angkatan berapa? You need to mention that, okay? Okay, sir. Yes, sir. 15. 15 kalian bertiga, berarti total 18 ya. Rika, Sorry, sir. It's typo, sir. Total 17 aja. Itu harusnya 14 students. Oh, 14 students only. Sorry, sir. Total 17 students semuanya. Total, terus kami bertiga jadinya 17. oke. Questionnaire. Do you know translation? No. Do you take the translation for language teaching course? When you write your thesis, did you use Indonesian first? No. Do you translate your thesis from Indonesian to English? No. Kalau misal semuanya menjawab no, Berarti tidak ini, sir, tidak fit the Berarti kriteria, tidak sir. ya, terus nggak masuk kriteria. teman-temannya sudah mengisi. Yes, Sudah. sir. Ya. Sudah di interview juga. Yes apa no jawabannya? Yes. Ada Some of yang them yes, yes, ada yang some of no. them no. Cuma lebih banyak yes-nya, sir. Banyak yes-nya. Iya. Sedikit. Terus research instrument. Terus data analysis sama data collection. Wait. Tahapan seperti ini sebenarnya tidak harus menjadi Tar. Ini data analisis bagian dari metodologi tadi kah? Yes, sir. Bagian itu. Terus sembilan orangnya apa? Yang lainnya itu sebenarnya ada berapa ya yang jawab? Lupa, Mister. Yang lainnya jawab no. Jadi nggak masuk kriteria. Terus yang jawabnya yes semua itu ada beberapa orang. 7 or 6, I forgot, sir.
Terus yang 5 orang itu apa? Ini apa ya, mengkategorikan kalau dia tuh menggunakan Yang 5 itu, Sir, total terus yang menjawab interviewnya, Sir. Jadi oh yang iya, lolos sorry dari kuesioner dari pasif berapa? sampling kriterianya itu ada berapa? 6 atau 7 ya. Nah, setelah itu dilakukan interview, tapi setelah dilakukan interview hanya ada menjawab 5 orang, Sir. 5 orang yang menggunakan ini Ya, translation menggunakan method. translation method. Salah tadi. Terus bis. Do you have any question? No? Okay. Okay. Thank you, group 6. So, ketua kelas, how many more meetings do we have before we come to UAS Day? Sorry sir, because I just baru pulang kerja, jadi saya Zoom-nya di rumah teman, absennya saya tinggal di rumah. Jadi saya nyatatnya di buku aja sekarang yang absen. Oke. Jadi absen itu tinggalan di rumah. Nanti saya informasikan lagi misalnya. Iya. Nanti dicek ya berapa pertemuan lagi sampai dengan Final test hari UAS. Oh. Karena hari UAS itu adalah kalian submit mengumpulkan tugas artikelnya. Ya. Bagi kalian yang ingin submit ke jurnal, silahkan. Tetapi kewajiban utama adalah mengumpulkan artikel yang sudah finish, yang sudah selesai ke Google Classroom nantinya. Oke, sir. So, adakah yang ingin bertanya lagi? Kalau misalkan kami berhasil publikasi jurnalnya, sir, kami kumpulkan ke Mister atau bagaimana itu? Enggak. So, dari mata kuliah translation ini, I expect that kalian berlatih untuk bisa meneliti, kemudian mempublikasikan hasil tulisan kalian. Ya, jadi paling tidak selama kalian S2 ini ada produk kalian yang bisa dipublikasikan yang terpampang di luar sana. Oke? Nah, kalau semisal memang nanti ada yang publish, jurnal itu banyak macamnya. Ada jurnal yang berbayar, ada yang tidak. Dalam negeri, luar negeri sama. Ada yang berbayar, ada yang tidak. Bayarnya ada yang sedikit, ada yang banyak. Terus jurnal itu juga ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, yang lama prosesnya. Tapi ada juga yang cepat, satset. Jadi sebelum kalian memilih jurnalnya apa, periksa websitenya, kemudian biasanya mereka menuliskan APC, Article Processing Charge. Jadi APC itu biasanya menyebutkan berapa biaya yang harus dibayar. Tapi ada juga yang tidak menyebutkan, tapi harus bayar. Hati-hati dengan yang tidak menyebutkan tapi harus bayar. Takutnya nanti angkanya fantastis. Ya.
Jadi di jurnal-jurnal juga biasanya ada kontak nomor WhatsApp dari pengelola jurnalnya. Jadi bisa ditanya dulu apakah ada biaya, kalau ada berapa, dan sebagainya macam. Oke? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, kalau misal dirasa sudah cukup, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya sudah rampung, sudah selesai. Ya, Oke, sir. khususnya tadi yang masih banyak perlu banyak bekerja keras itu grupnya Eva ya, kalau saya tidak salah. Jadi harus lari untuk bisa menyelesaikan artikelnya. Oke? Class, if there is no more question or things to say from you, so I would like to end this class and see you again on the next meeting. And Rika, for the next meeting is not going to be Saturday again because on Saturday I'm on duty, yeah, so I cannot be in front of laptop. So please, you as a group, as a class, decide on what day should we have another meeting to replace the Saturday meeting. Okay? Sir. Okay. See you all, everyone. See you, sir. See you, sir. See you, Thank you, sir. sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. Uh,